साडे उस्तादां दी निशानी वली कामर वली रहमान जीनतुल कुर्रा कारी अल मुकरी इंटरनेशनल कारी फजीलतुल शेख मौलाना कारी नवीदुल हसन लखवी रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतों वासिआ साडे उस्ताद सन। जामिया सल्फिया दे अंदर बड़े प्यारे उस्ताद सन और बड़ी ही मुहब्बत करते सन। उन्हां दे लखते जिगर साडे सामने ने और उन्हां दी याद ताज़ा करने वास्ते कुरान मजीद दा मुख्तसर हिस्सा साडे सामने तलावत करनगे। कारी अल मुकरी मोहतरम जनाब कामल हसन लखवी हफिज़हुल्लाह ताला अल्लाह ताला दी किताब पढ़ के सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو يتيما ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم। साढ़े उस्तादां दी निशानी मोहतरम जनाब कामल हसन लखवी साहब, अल्लाह ताला मजीद लाहन दाऊदी अता फरमाए। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान मजीद कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान मजीद कहते हैं। इसे उतारने वाले को रहमान कहते हैं। अपने सीने में जो संभाले इसके 30 पारों को जमाने वाले उसे हाफिज़ कुरान कहते हैं।